अन्य जगहों की तरह बांकुड़ा जिले में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। बांकुड़ा जिला प्रशासन की तरफ से बांकुड़ा स्टेडियम प्रांगण में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां बांकुड़ा डीएम शियाद एन ने झंडा फहराया। मौके पर बांकुड़ा एसपी सौम्यादीप भट्टाचार्य समेत अन्य विशिष्ट गणमान्य उपस्थित रहे। मौके पर डीएम एवं एसपी ने परेड की सलामी ली, जिसके उपरांत डीएम ने जिले के विकास कार्यों को सामने रखा। झांकियों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। उपस्थित दर्शकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा। आज 26 জানুয়ারি ভারতের সংবিধান গ্রহণের দিন। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায় এই তিনটি স্তম্ভের উপর আমাদের প্রজাতন্ত্র অবস্থিত। এই মুহূর্তে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমার পঙ্ক্তি আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়। মানুষের প্রধান পরিচয় সে মানুষ। ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের এই গৌরবময় মুহূর্তে আসুন আমরা সমবেতভাবে অঙ্গীকার করি উন্নতি এবং সামাজিক কল্যাণের পথে আমাদের বাঁকুড়াকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার। আজ এই গর্বের দিনে আমাদের প্রিয় জেলা বাঁকুড়ার কিছু সরকারি প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরছি। বাংলা বাড়ি গ্রামীণ প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রথম পর্যায়ে ৭৩,০০০-এর বেশি উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য অনুমোদন দেওয়া এবং বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা বাড়ি গ্রামীণ প্রকল্পে আরও বাড়ি তৈরির জন্য অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। পথশ্রী ৪ প্রকল্পে ৪০০টির বেশি গ্রামীণ রাস্তা তৈরির অনুমোদন পাওয়া গেছে, যার দৈর্ঘ্য ৭০০ কিলোমিটারের বেশি ও প্রকল্প ব্যয় প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। মহাত্মাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে এই জেলার ৮ লক্ষের বেশি জন জব কার্ড হোল্ডারকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ১২৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৮.৫ কোটি সংখ্যক শ্রম দিবস তৈরি করা হয়েছে। আমাদের জেলার গৃহহীন মানুষের মধ্যে প্রায় ৭৫০ জন উপভোক্তাকে ফরেস্ট পাট্টা ও ভূমি পাট্টা দেওয়া হয়েছে। সমাজ কল্যাণ বিভাগের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প দ্বারা প্রায় ৯,৩০,০০০ জনকে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, ১,৭৮,০০০ জনকে বৃদ্ধ ভাতা, प्राय ৯৪,০০০ जन के विधवा भाता और प्राय ৩৭,০০০ जन के। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।